বর্তমানে চলছে পবিত্র রমজান মাস। এই রমজান মাসে সকলের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় গোয়ালপুকুরের মসনাভিটা এলাকার এক যুবক, যার নাম মোহাম্মদ বদরুল। এদিন গোয়ালপুকুরে 1 নং ব্লকের মসনাভিটা এলাকায় মোহাম্মদ বদরুলের বাসভবনে 400 জনের ঊর্ধ্বে এলাকার মানুষদের সকলকে ইফতার করানো হয়। মোহাম্মদ বদরুল পেশাগতভাবে একজন সাংবাদিক। তার একটি নিজস্ব পোর্টালও রয়েছে। পোর্টালটির নাম লাইভ পোস্ট। মোহাম্মদ বদরুলের এই কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষ তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। तमाम ताबीर तमाम साबित या इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम की महफिल प्रोग्राम जो रखा गया है मौला करीम, इस पर तो तेरे हबीब के वसीले से या इलाहुल आलमीन और साहिब खाना के नेक नज़ाइर तमन्ना को पूरी फरमा, बिलखसूस खालिल खास मौला करीम बदरुल भाई के नेक नज़ाइर तमन्ना को दिली ख्वाहिशात का पूरा फरमा। या अल्लाह उनके घर में होने वाली आने वाली तमाम तकलीफ परेशानी को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबों की आमीन आमीन को तो अपनी बारगाह में